de noviembre 2003, 5 januari 2003. Gary Ridgway se declara culpable nada más y nada menos que de 48 asesinatos de mujeres. Gary verklaart zich schuldig van 48 vrouwen te hebben vermoord. Para evitar la pena de muerte o para evitar un juicio, decidió colaborar mostrándole los lugares donde había ocultado los cuerpos y confesarse culpable y declarar todo lo que había hecho con ellas. En zodat hij niet tot de dood werd veroordeeld, zou hij vertellen waar de lichamen begraven waren en wat hij met ze had gedaan. Parecía perdido. Het leek verloren. Nada lo movía, no había ningún gesto de sentimiento ni tampoco de arrepentimiento. Je zag geen uitdrukking, geen teken van berouw. El juicio comenzó, De rechtszaak begon, el juez entró en la sala, de rechter kwam binnen, se ponen de pie ze staan allemaal op. y luego empiezan a declararse cada uno de los horribles homicidios que se habían cometido. En daarna beginnen ze te vertellen wat er allemaal gebeurd was. El señor Ridgway se pone de pie Meneer Ridgway staat op y vez tras vez en keer na keer se declara culpable. verklaart hij zich schuldig. Pero lo que más molesta a toda la familia que está presente Maar wat de familie nog bozer maakt, es el desdén, la indiferencia, is hoe onverschillig, la frialdad. hoe koud. ¿Cómo podía alguien ser tan malo? Hoe kon iemand zo slecht zijn? ¿Cómo alguien podía haber cometido tales tipos de horribles homicidios y sentir absolutamente ningún tipo de remordimiento? Hoe kon iemand die zo verschrikkelijke dingen had gedaan, niks voelen? ¡Qué frialdad, qué maldad! Wat koud, wat een kwaad. Hasta que entonces llegó la oportunidad donde los familiares pudieron dar algunas palabras. Totdat de kans werd gegeven aan de familieleden om te praten. Las cosas que le dijeron, De dingen die ze hem zeiden, usted y yo esperaríamos que provocara algún tipo de reacción en el sentimiento, en el corazón o a lo menos en el rostro de él. zouden we denken dat dit iets zou veroorzaken in hem, in zijn gezichtsuitdrukking. Algunos le maldijeron, Sommigen hebben hem vervloekt. otros dijeron que se iba a ir al infierno a donde él pertenecía. Anderen zeiden dat hij naar de hel zou gaan waar hij hoorde. Una tomó las palabras que él había dicho, En één nam de woorden die hij zei. que él no recordaba a ninguna de las que mató. Dat hij niemand herinnerde van wie hij Y vermoord que lo heeft. hizo porque no significaban nada para él. En dat hij het deed omdat ze niks betekenden voor hem. Y una dijo, En één zei, yo sí la recuerdo. ik herinner haar wel. Era una hermana, Ze was een zus, era una hija, een dochter, era una madre een moeder. y la echamos de menos. En we missen haar. Nosotros la recordamos Wij herdenken haar. y para nosotros significaba mucho. En voor ons betekende ze heel veel. Hasta que llegó un hombre Totdat er een man kwam que le habló die tot hem sprak. no del odio, Niet over de haat, sino le habló diciendo, maar hij zei, Señor Ridgway, en este lugar hay mucha gente que le odia, meneer, hier zijn heel veel mensen die je haten. pero yo no soy uno de ellos. Maar ik ben niet één van hen. Le habló de lo difícil que le había sido vivir los principios que él creía. Hij sprak hoe moeilijk het was om de principes na te leven waarin hij geloofde. Perdón. Vergeving. Como cristiano dijo, me ha sido difícil. Als christen zei hij, het is voor mij moeilijk geweest. Me ha Geloof sido me, difícil. het is moeilijk geweest. ¿Y saben qué? Maar weet je, Esto fue lo más cerca de mover el corazón del señor Ridgway. dit was het meest dichtbij om zijn hart te doen bewegen. Cuando alguien le mostró un gesto de compasión. Toen iemand compassievol met hem was. Este hecho muestra que la mejor, óigame bien, la mejor forma de romper las cadenas que esclavizan al más mísero de todos los malvados Dit laat zien es la compasión. dat je de kettingen kan breken van de meest kwaadste persoon op amor. aarde door middel van de compassie, Es la misericordia. de liefde, de genade. El señor Ridgway no movió, no mudó su rostro hasta que escuchó la palabra te perdono.
Meneer Redway werd alleen bewogen door de woorden, ik Fue lo vergeef único je. que lo conmovió. Het was het enige wat hem raakte. La compasión de Jesucristo De compassie van Jezus es la Christus mejor forma, la mejor medicina. is de beste Es manier, el de mejor beste medicijn. antídoto. Es la mejor manera de romper las cadenas que esclavizan a los atados por el diablo. De beste manier om de kettingen te verbreken van degenen die gevangen zijn door ¿Se de atreve usted a duivel. repetírselo al que está a su lado? Durft u het te herhalen aan degene El naast amor u? de Dios, De liefde van la God, misericordia. de genade. Dígaselo en sus propias palabras. Zeg het in je eigen woorden. La compasión es la mejor De de compasión. todas las formas de romper las cadenas, Is de beste manier om de kettingen de te liberar al verbreken. cautivo, Om de gevangenen vrij te de maken. dar esperanza, Om hoop te de tocar el geven. corazón de Om het alguien. hart van iemand aan te Alguien digan raken. amén, por Kan favor. iemand amen roepen. Yo hoy quiero mostrarles a través de la liberación de los endemoniados gadarenos cómo la compasión del Señor es el poder más grande para liberar a los atados, oprimidos, poseídos por el mismo diablo. En met het Bijbelverhaal wil ik u laten zien hoe de compassie van Jezus ook 10 mannen heeft bevrijd. Abra su Biblia, por favor, conmigo en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. Matthäus 8, 28. Mateo 8, versículo 28 al 34. Dice la palabra de Dios. Matthäus 8, 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar, por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. La compasión De compassie es la mejor forma is de beste manier de liberar a los cautivos. om de gevangenen vrij te maken. Y esta historia acerca de los gadarenos En dit verhaal over de es una Gadarenen clara muestra. is een duidelijk voorbeeld. Es una historia Het is een verhaal que revela en esta gran verdad. dit waarheid laten zien. Así que permítanme compartir con ustedes algunas verdades relevantes que nos van a enseñar cómo la compasión por los atados, por los endemoniados, por el oprimido, por el atado por el diablo, puede recibir liberación. Sta me toe om te laten zien hoe de compassie de gevangenen kan vrijlaten. La primera verdad que puedo mostrarles a De ustedes eerste waarheid die ik u kan laten zien está basado en el contexto. is gebaseerd in het context. Hay 2 cosas del contexto que me llaman a la atención. Er zijn 2 dingen die mijn aandacht En roepen. primer lugar, Ten eerste, aunque el Señor había dicho vayamos al otro lado del lago, ook al had de Heer gezegd laten we naar de overkant gaan van het meer, lo que sucede allí es una gran tormenta. wat daar gebeurt is een grote storm. A veces pensamos que de las cosas malas no sale nada bueno, En soms denken wij dat van de slechte dingen niks goeds pero esta uitkomt. tormenta puede decirnos varias cosas a nosotros. Maar deze storm kan ons vele dingen vertellen. Primero, que Eerst, cada vez que Dios tiene un plan contra alguien dat elke keer dat God o een plan para heeft alguien, voor iemand, cuando Dios intenta alcanzar a alguien, salvarlo, revelarse a su vida, wanneer God iemand wil verlossen, zich openbaren, habrá resistencia, zal er weerstand zijn. habrá oposición. Zal er El weerstand zijn. infierno intentará todos los medios de evitar que los planes de Dios se lleven a cabo. De hel zal proberen dat Gods plannen niet vervuld worden. Así que, por favor, cuando usted vea resistencia, oposición, antagonismo con algo que Dios ha puesto en su corazón para llevar a cabo, no se detenga. Dus wanneer u weerstand ervaart, wanneer God iets zegt, stop dan niet. ¿Ha escuchado usted a alguien decir, Heeft u iemand horen zeggen? las cosas de Dios no tienen tanta oposición? De dingen van God hebben niet zoveel weerstand. Hello. Hello?
que las cosas de Dios no tienen oposición, Dat de dingen van God que geen cuando las opstand cosas kennen. son de Dios son Dat fáciles. wanneer de dingen van God zijn, zo Dígame makkelijk usted gaan. qué fácil es Vertel mij dan hoe makkelijk het is. una gran tormenta que ponga en peligro la vida de todos los discípulos, incluyendo la de Jesús. Dat er een storm is dat het leven in gevaar brengt van Jezus en de discipelen. Lo cierto es Het ware is que la obra de Dios dat het werk van God siempre tiene la mayor de todas las oposiciones, altijd de grootste la mayor de oppositie todas las kent. resistencias, De grootste opposities en el weerstand. mayor antagonismo, la mayor fuerza De grootste kracht tegen del infierno. van de hel. Lo encontrará en oposición. U zult het vinden in de oppositie. Así que de una tormenta Dus van een storm Dios saca algo bueno. haalt God iets goeds. Y esta tormenta hace precisamente que la barca termine en la tierra de los Gadarenos. En de storm maakt dat het boot dan O ook sea komt bij que de una tormenta Gadarenen. hace Dus de storm que se apresure, porque el texto dice, y llegaron rápido. maakt dat het versneld werd. Las Ze kwamen tormentas snel. a veces son un empujón de Dios para guiarte al lugar correcto. De stormen zijn een duwtje van God om je te brengen naar de juiste Algunos no plek. lo escucharon o no lo entendieron. Sommigen begrijpen het of horen het Pero niet. muchas veces Dios usa tormentas para guiarte al lugar exacto. Vaak gebruikt God stormen om je te brengen naar de Si no exacte plek. estaríamos distraídos en cosas triviales. Anders zouden we afgeleid zijn. Cuando Dios tiene un propósito, Wanneer God een doel heeft, a veces levanta tormentas laat hij stormen para opstaan guiarte om u te a donde leiden. Dios quiere Waar usarte. God u wil gebruiken. ¿Estás pasando por una tormenta ahora? Gaat u nu door een storm? Posiblemente Dios quiere poner tu atención en donde son sus planes. Het is mogelijk dat God uw aandacht wil richten op waar zijn plannen ¿Hay liggen. alguna oposición, alguna resistencia? Algo Dios quiere sacar de esa tormenta. Is er oppositie, weerstand? Algún lugar Dios quiere hacer que tu barca se dirija. God wil dat jij ergens komt. Pero lo otro que me llama la atención, Maar het andere wat mijn aandacht y a la trekt, verdad que cuando usted se detiene en un texto como este, hay tanta riqueza En wanneer bíblica, teológica, stilstaat bij zo'n tekst, dan is er zoveel rijkdom. pero necesito sencillamente centrar toda mi atención Maar ik moet al mijn aandacht en centreren las verdades relevantes. op de belangrijke waarheden. Así que a mí no me interesa entrar en discusiones si Mateo habla de 2 endemoniados y Marcos y Lucas hablan tan solo de uno. Dus ik ga mijn aandacht niet Eso es richten op dat información Matthäus het trivial. heeft over 2 Gadarenen en andere over Porque a 1. decir verdad, déjeme darle la respuesta. ¿Me la permiten? Want, ik wil het antwoord geven, mag El ik? único que estuvo presente allí, ¿quién fue? De enige die daar aanwezig was, wie Mateo. was het? Matthäus. Marcos escribe de lo dicho de Pedro Marcus schrijft van wat y Petrus Lucas gezegd por heeft. investigación. En Lucas door wat hij heeft ¿Quién onderzocht. vio la cantidad de endemoniados que había? Maar wie zag de hoeveelheid Mateo. bezetenen die er Para waren? Lucas y Marcos no era relevante la cantidad, Voor sino lo que Petrus aconteció. was niet belangrijk hoeveel mensen daar Así waren, que maar wat er gebeurde. Cierro el paréntesis porque mi intención En ik sluit er tussen haakjes, want mijn bedoeling no es la distracción en cosas triviales, sino en verdades is niet de relevantes. afleiding van onbelangrijke dingen, maar juist van belangrijke dingen. ¿Qué nos Ons quería aandacht o qué richten. nos quiere mostrar el Señor Jesucristo? Wat wil de Heer Jezus ons laten zien? Después de, por medio de su palabra, Door middel van zijn woord, vamos, diga conmigo, su palabra, zijn woord, hacer que la tormenta cese. maken dat de storm stopt. Aleluya. Halleluja. El Señor les mostró a sus discípulos De Heer liet zijn discipelen zien que Él es el Señor de la creación, dat hij de Heer is van de que schepping, Él es el Señor de la naturaleza, van de natuur. que por su palabra los vientos se calman, Dat door zijn woord de winden stilstaan. el lago se hace bonanza. Het meer staat Por stil. la palabra de Dios, Door het woord van God las tormentas cesan. verdwijnen de stormen. ¿O ¿Está usted pasando por alguna tormenta? Gaat u door een storm? Pues el Señor quiere enseñarnos a nosotros De Heer wil ons que Él es leren Señor dat hij de Heer de toda la is naturaleza, van de natuur. de todo lo creado, Van alles wat de geschapen todo lo is. visible, Van alles wat de zichtbaar todo lo is. palpable. Van alles wat Hay tastbaar is. resistencia, Is er hay weerstand? oposición, hay enfermedad. Is er oppositie? Is er ziekte? El Señor tiene poder sobre toda la creación. De Heer heeft de kracht over de hele Él schepping. manda los vientos y se
callan. Hij zegt tegen de winden dat ze stil moeten Él zijn. manda el viento y el viento enmudece. De wind die luistert naar hem. ¿Quién es este hombre Wie is deze man? que por medio de su palabra Dat door middel van zijn los woord vientos se callan? de winden La stilstaan. mar se hace bonanza. Het meer staat stil. Diga conmigo, Él es Señor Hij is Heer de toda la van de creación. hele schepping. Jesús es el Señor de toda la creación. Jezus is de Heer van de hele Aleluya. schepping. Él Halleluja. puede caminar sobre las Hij aguas kan porque wandelen Él op de es Señor de wateren. toda la Omdat creación. Hij de Heer is van de Si hay schepping. una verdad relevante para nosotros hoy Als er een es belangrijke waarheid is voor que ons, Jesús tiene poder is dat Jezus de macht sobre heeft toda la naturaleza. over de hele natuur. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Halleluja. Pero ahora les quiere mostrar Maar nu wil hij laten zien que también Él tiene el poder sobre el mundo espiritual. dat hij de macht heeft over de geestelijke wereld. Ellos han vivido una escena. Zij hebben iets meegemaakt. Ellos han podido ver. Ze hebben kunnen zien. Ellos han podido palpar Ze hebben kunnen que voelen Jesús tiene poder sobre la naturaleza. dat Jezus de macht heeft Sobre el over mundo de natuur, visible. over de zichtbare Pero ahora wereld. el Señor Maar nu los lleva a un eslabón más alto, brengt de Heer hen a un hoger, nivel más alto, naar een hoger a una niveau, revelación de autoridad. naar een openbaring van Para autoriteit. decirles, Om te No zeggen, solo tengo poder sobre la naturaleza, ik heb niet alleen de macht no over de solo tengo natuur, poder sobre la creación, over de schepping, también soy Señor maar ik ben ook de del mundo Heer van espiritual. de geestelijke El wereld. mundo espiritual De geestelijke teme, wereld se somete, se sujeta onderwerpt y zich. por la palabra del Señor En door het woord van de Heer ellos obedecen, gehoorzamen ellos se zij. sujetan. Zij onderwerpen ¿Cuántos zich. dicen amén? Hoeveel zeggen amen? Está siendo oprimido, Wordt u onderdrukt? atado, poseído por Vastgebonden, demonios, bezeten. maldiciones te intimidan. Door demonen, vloekingen? Jesús de Nazaret Jezus van Nazareth también es Señor is ook de del Heer mundo van de espiritual. geestelijke wereld. El diablo es una marioneta en las manos del De Señor. duivel is een marionet in de handen Los van de Heer. demonios conocen y se sujetan a la voz del De Señor. demonen herkennen de stem van de Jesús Heer. tiene autoridad. Jezus heeft ¿Está siendo autoriteit. usted oprimido, Wordt u onderdrukt? atormentado por posesiones, por opresiones, por ataduras, por manifestaciones demoníacas? Onderdrukt door duivelse oppressies? No tema. Wees niet bang. El dormir en la barca Slapen op de boot es una clara, es una figura, es una muestra de cuál debe de ser nuestra posición is een duidelijk voorbeeld van wat onze positie moet zijn ante toda opresión. tegenover elke oppressie. Por supuesto, hay una diferencia entre la opresión y la posesión. En er is een verschil tussen oppositie en oppressie. El Señor allí nos está mostrando De Heer laat ons zien cómo debemos mantenernos en calma total. hoe wij rustig moeten blijven. Porque Él había dado una palabra. In complete rust, want hij had een woord gegeven. Crucemos al otro lado. Laten we naar de overkant gaan. Le voy a decir algo. Ik zal u iets vertellen. Aunque la barca se hubiera hundido, Ook al was het bootje Iban a llegar gezonken, zouden ze komen. al otro lado. Ze zouden komen. Él había dicho, Hij had gezegd, crucemos al otro lado. laten we naar de andere kant gaan. Jesús reprende a sus discípulos Jezus spreekt de discipelen por falta de fe. aan, omdat ze tekort hebben aan geloof. Yo les dije a ustedes Ik zei tegen que jullie íbamos a cruzar al otro dat lado. we naar de andere kant Así zouden que si komen. Dios te ha dado una palabra, Dus als God u een woord heeft aunque se gegeven, levanten demonios, ook al staan de aunque se demonen op, levante el mismo ook infierno, al staat de hel op, mantén la calma, blijf mantén rustig, la paz, blijf in mantén la vrede, seguridad. blijf met de Estad zekerheid. tranquilos, Wees rustig, estad quietos. wees rustig. Recibid la paz que Dios da, no como el mundo la da. Ontvang de vrede van God, niet zoals de wereld het geeft. Estad quietos y ved la salvación del Señor. Wees in kalmte, Porque la palabra que Dios te ha dado se va a cumplir. want het woord dat God u heeft Aunque se gegeven, levanten tormentas, zal vervuld worden. aunque vengan demonios, Ook al komen er demonen, aunque vidas poseídas por el infierno ook al zijn er levens bezeten door de se hel, quieran oponer, die in oppositie la palabra willen que komen. Dios te ha dado Het woord dat God u heeft se ha de gegeven, cumplir. Y si usted lo cree, zal vervuld worden. déjeme escuchar un fuerte amén. Diga conmigo, amén, así sea.
La palabra de Dios se cumple. Het woord van God wordt vervuld. Ahora miremos la situación de los endemoniados. Maar laten we nu kijken naar de situatie van de bezetenen. El texto dice que vivían en las cavernas, De tekst zegt dat ze leefden, que in estaban tabernes, desnudos dat ze bloot waren, y estaban poseídos bezeten por una gran cantidad de demonios. door een grote hoeveelheid aan demonen. Cuando usted hace la comparación con los diferentes evangelios, Wanneer je de vergelijking maakt met de verschillende evangeliën, Mateo, Marcos y Lucas cuentan este relato. Matthäus, Marcus en Lucas vertellen dit Y verhaal. dice que cuando le preguntan, le dice que se llama legión. En wanneer ze zeggen dat ze legion Y una heten, legión, como usted sabrá, estaba compuesta desde 3.000 soldados y podía llegar hasta 6 o 7.000 soldados. het begon uit een groep van minimaal 3000 soldaten. Una legión del ejército romano estaba compuesto desde 3.000 hasta 7.000 soldados. Een legion van het Romeinse leger bestond uit minimaal Así que 3000 soldaten. cuando los endemoniados dicen, Dus toen de bezetenen zeiden, o que quizás esta es una de las cosas que quieren resaltar Marcos y Lucas, of wellicht zijn een van de dingen die Marcus en Lucas willen laten zien. que no es que entre los dos endemoniados habían 3.000 o 7.000 demonios, En niet dat er tussen hen sino en 3000 que waren, una persona maar dat één persoon puede ser poseída bezeten kan por worden hasta 7.000 door demonios. zelfs 7000 demonen. Señor, hay gente que está siendo poseída o es poseída Er zijn mensen die bezeten worden. y esporádicamente hay manifestaciones de los demonios. En sporadisch gezien Pero estos zien we die demonen, maar eran deze 24/7. waren 24/7. Estos estaban dedicados a tiempo completo Ze waren 24/7 bezig. al ministerio del infierno. De bediening van de hel. La condición de ellos era aparentemente De toestand van deze twee mannen inalcanzable. was onmisbaar, Estas onbereikbaar. personas no tenían ningún tipo de esperanza. Ze hadden geen hoop. Por eso el Señor Daarom quiso llegar hasta él. wilde de Y Heer esto daar lo que muestra es komen. la compasión del Señor. Dit laat de compassie zien van de Heer. Esto lo que muestra es que el Señor, la compasión del Señor es tan poderosa Dat de compassie zo krachtig is van de Heer. que puede alcanzar a los inalcanzables. Dat hij zelf degene kan bereiken die Que onbereikbaar quiere waren. alcanzar a los inalcanzables. Hij wil de onbereikbare Que el amor de bereiken. Dios es tan grande De liefde van God is zo groot. que no podemos ponerles límite. Dat we geen limiet kunnen plaatsen. Él puede transformar. Mire, a veces vemos personas que nosotros mismos nos ha faltado fe para creer que ese iba a cambiar. Soms zien we mensen en we denken dan niet eens dat ze gaan veranderen. Y yo creo que el Señor saca a escena esta historia para revelarnos a nosotros. En de Heer haalt dit verhaal om ons te laten zien. El discípulo más difícil que Dios puesto en sus manos. De meest moeilijke discipel dat God in uw La handen heeft persona más geplaatst. difícil que usted sabe que tiene que evangelizar. De moeilijkste persoon dat u weet dat u moet El familiar evangeliseren. más complicado. De meest ingewikkelde El familielid. Señor quiere De alcanzarlo. Heer wil hem Y la bereiken. compasión del Señor tiene poder para librarlo de todo poder del diablo. En de compassie van de Heer heeft de kracht om hem te bevrijden. ¿Cuántos tienen una persona así Hoeveel hebben zo'n persoon que el Señor pone en su corazón y le dice, tienes que hacer algo por die de ella? Heer in uw hart plaatst en zegt je moet Tienes iets que hacer doen. algo por ella. Je moet iets voor hem doen, voor Tienes que haar doen. alcanzar esa vida. Je moet hem bereiken, haar bereiken. En primer lugar, estos endemoniados estaban desposeídos. Ten eerste waren deze Su desnudez bezetenen revela bloot. En dit laat zien que estaban desposeídos de todo tipo de protección. dat ze onbeschermd waren. Su desnudez revela que estaban expuestos al control 24/7 de demonios. Dat ze bloot waren, liet zien dat ze 24/7 bezeten waren. Y luego me llaman la atención dos cosas. En twee dingen trekken mijn aandacht. Primero, Ten eerste, una manifestación de demonios suicidas. een manifestatie van demonen die suicidaal waren. ¿Saben por qué? Weet je waarom? Porque se hacían daño a sí mismos. Want ze deden elkaar pijn. El diablo viene para matar, De duivel komt om te robar y doden, destruir. stelen en vernietigen. El que se aparta o se aleja de Dios Die afstand neemt van God, a ser poseído por demonios y atormentados por demonios viene a llegar. zal blootgesteld worden aan bezeten worden door demonen.
El que se aleja de Dios Degene die afstand neemt van God, a ser poseídos por demonios llega. zal bezeten worden El door que se aleja demonen. de Dios Degene die afstand neemt van God, a ser atormentado, zal onderdrukt oprimido worden y poseídos por demonios llega. door demonen. Estos endemoniados Deze bezetenen se cortaban, sneden se hacían zichzelf. daños a sí mismos Ze deden elkaar pijn, para revelar zichzelf pijn, que el diablo siempre om te openbaren procurará la destrucción de la dat de persona. duivel altijd de mensen zal willen vernietigen. Pero no basta con eso, Maar het stopt hier niet bij, sino que también intimidaba a la población. maar ze intimideerden de bevolking. Estos endemoniados estaban revestidos de una fuerza diabólica. Ze waren bekleed met een duivelse kracht. Se le ataba con cadenas Ze werden vastgebonden met y las kettingen rompía, en ze braken het. con cuerdas Met y la draden. rompía. Y esa fuerza Oh, la die maakt utilizaba para poner en peligro la vida de toda la comunidad. Die kracht gebruikten ze om iedereen in gevaar te brengen. Todo el día, De hele por la dag. mañana y por las noches. In de ochtend en in de Porque avonden. por las noches salían de las cavernas, salían de los sepulcros In de avonden gingen ze uit de y se graven. mantenían dando voces. En gingen ze schreeuwen. ¿Puede usted imaginarse una situación igual? Kunt u voorstellen zo'n situatie? Unos aullidos por la madrugada, Sommigen por personas en este estado. wakker gemaakt in de nacht door mensen in deze Así que staat. ellos intimidaban Dus zij intimideerden a toda la población. de bevolking El diablo viene para De destruir duivel a la komt persona om de mensen te vernietigen y utilizarte para destruir a los demás. en u te gebruiken om de anderen te vernietigen. Esa era la situación. Dat was de situatie. Pero miren ahora Maar kijk nu cómo el Señor alcanza a estos hombres. hoe de Heer deze mannen bereikt. El Señor se acerca a ellos De Heer komt dichterbij sin ningún temor. zonder bang te zijn. El acercamiento Nabijheid hace que el Señor nos maakt muestre a nosotros dat de Heer ons laat zien que no podemos tener temor dat wij niet angstig y de mogen que debemos zijn llegar hasta la gente. en dat we dieren. Pero yo quisiera mostrarles a ustedes Maar ik zou jullie willen laten zien la riqueza teológica que hay en este texto, theologische rijkdom die we hier vinden in deze tekst. la autoridad de Jesús, De autoriteit van el Jezus. poder de Jesús sobre el mundo espiritual. De kracht van Jezus over de geestelijke wereld. ¿Ustedes recuerdan la pregunta de Satanás en su primer encuentro con Jesús en la tentación? Herinneren jullie de vraag van Satan naar Jezus in de ontmoeting in de Si woestijn? tú eres hijo de Dios. Als jij zoon van God bent. Ahora, los demonios podían ver lo que los hombres delante de sus ojos no podían ver. De demonen konden zien wat de mensen niet konden zien. Los demonios reconocieron De demonen inmediatamente, hijo de Dios. Erkenden, Ahora no lo ponen en tela de juicio. zoon van God. Ze Ahora lo vragen het reconocen niet. Ze y lo erkennen hem confiesan. en beleiden Esto het. muestra que los demonios reconocen lo que muchas veces los hombres no reconocen. Dit laat zien dat de demonen erkennen wat mensen vaak niet Los erkennen. demonios respetan lo que los hombres muchas veces no respetan. Ze respecteren wat de mensen Y vaak es que el niet que se aleja de respecteren. Dios Degene die afstand neemt van a God ser poseído por el diablo llega. om bezeten te worden, El que se aleja de Dios a vaciarse de Dios llega. zal bezeten Pero a worden. llenarse de demonios también llega. Je wilt je legen van God om je te vullen met No hay demonen. términos medios. Er zijn geen andere opties. La autoridad de Jesucristo De autoriteit van Jezus Christus sobre los demonios. over de demonen. Hijo de Dios. Zoon van God. Miren esta expresión. Kijk naar de ¿Qué uitdrukking. tienes con nosotros? Wat heb je tegen ons? La expresión en el original, la idea que enseña es, De ¿qué uitdrukking negocios tienes tú con nosotros? Is welke ¿O qué parte onderhandelingen, tienes tú? ¿Qué relación tienes tú con los demonios? welke relatie heb jij met de demonen? Desde luego, la pregunta era una pregunta retórica. En de vraag was een retorische vraag. Más bien era una afirmación. Een bevestiging. Jesús, el Jezus, Hijo de Dios, no tiene nada que ver con el mundo de las tinieblas. de Zoon van God heeft niks te maken met de Pero a la duivelse vez wereld. es una clara diferencia de Dios para con nosotros los seres humanos. Het is een duidelijk verschil van God met ons, de mensen. ¿No le llama la atención Trekt la het niet uw compasión de aandacht? Dios por el hombre? De compassie van God voor de mens. Que nosotros sí tenemos una relación muy Dat wij cercana. wel een relatie hebben die nabij No is. solo por habernos hecho
a su imagen y semejanza, Niet alleen omdat hij ons gemaakt heeft naar sino zijn porque evenbeeld en una vez gelijkenis. el hombre cayó, la relación de Dios fue de salvador para con el hombre. Maar omdat de relatie van God voor de mens van verlosser A is. diferencia de los demonios. Anders dan de demonen. Dice Judas que Judas fueron zegt atados en prisiones eternas. dat ze werden vastgebonden in eeuwige gevangenschappen. Y en Judas aparece por primera vez una palabra en griego que no aparece en otra parte de la Biblia. En in Judas zien we een woord dat we niet vinden in een ander gedeelte. Habla de un lugar llamado el Tártaro. Een plek genaamd de Un Tartaro. lugar exclusivamente para el encarcelamiento de demonios malvados y peligrosos. Een plek exclusief voor demonen die Por gevaarlijk eso waren. los demonios al ver a Jesús le llaman hijo de Dios Daarom de demonen y toen le ze Jezus pregunta zagen, si zeggen ha ze, "Zoon venido van para God." atormentarlos antes de tiempo. Ze vragen of hij gekomen is om hen te onderdrukken. ¿Qué tienes? ¿Qué relación tienes con nosotros? Welke relatie heeft u met ons? ¿Has venido a atormentarnos? Komt u ¿Has ons nu venido al a kwellen, juzgarnos? berechtigen? Porque la Biblia dice que el juez ya juzgó, el Want de juez Bijbel santo y zegt justo del cielo ya juzgó al diablo y a todos sus demonios. Dat de rechtvaardige rechter al de demonen en de duivel heeft berechtigd. El Señor tiene la autoridad. De Heer heeft de autoriteit. Los demonios gozan de cierta libertad limitada. De demonen genieten van gelimiteerde Controlada. vrijheid. Gecontroleerde. Si nos mandas fuera, Als u ons si nos naar buiten echas roept, fuera, als u ons uitdrijft. no tienen autoridad en sí mismos. Ze hebben geen autoriteit Oh, in yo si zichzelf. fuera usted hubiera dado un grito de júbilo al Als u saber was, que los demonios no son autónomos, no se gobiernan a sí mismos. Zou ik juichen om te weten dat demonen niet Que en el regeerd nombre de worden door Jesús zichzelf. tenemos autoridad, In de naam van Jezus hebben wij tenemos autoriteit. poder, Hebben wij kracht. tenemos derecho Hebben wij rechten sobre su voluntad over zijn wil. en Jesucristo. In Jezus Christus. Oh, yo quiero que usted se vaya de acá convencido Ik wil dat u hier de que el weggaat. Señor Overtuigd le ha confiado su nombre dat de Heer zijn naam para heeft sujetar toevertrouwd. espíritus demoníacos Om duivelse y demonen para te liberar a los onderdrukken, cautivos. te bevrijden. A través de la compasión Om hen uit te drijven. es la om mensen te mejor bevrijden. forma de liberar a los atados por el De diablo, compassie is de beste manier a om los de mensen te poseídos por el bevrijden diablo. die bezeten zijn door de Usted tiene duivel. la autoridad en U Jesucristo, heeft de autoriteit in Jezus Christus. la autoridad de atar De autoriteit y de echar fuera demonios le om fue vast te dada binden en demonen uit te en el drijven. nombre de Jesús. Is u gegeven. Los demonios no tienen autoridad sobre sí mismos. De demonen hebben geen autoriteit Tienen op que zichzelf. pedir permiso. Ze moeten toestemming Están vragen. sujetos Ze zijn a onderworpen la soberanía de Dios. aan de soevereiniteit van Hay God. autoridad. Er is autoriteit. Hay poder sobre los demonios. Er is kracht. Hay derecho sobre los demonios. Rechten. Tienen que pedir permiso. Ze moeten toestemming vragen. Oh, hay algunos que les gusta exaltar el poder de las tinieblas. Er zijn sommigen die ervan houden om de kracht van de duisternis Y aunque te no sea loven. intencionalmente, En ook al is dit niet met intentie, equivocadamente lo hacen ze doen het. porque resaltan la obra del mal. Want ze vertellen over de daden Pero a van mí de me duivel. fascina, Maar ik hou ervan. gozo, Ik viendo el verblijd poder mij de Jesucristo, wanneer ik kijk viendo naar de la kracht van autoridad de Jezus, Jesucristo, de autoriteit van Jezus. siendo Él misericordioso aún con los demonios, cediéndole hasta poseer o ir a los cerdos, Hij die genadevol is en hen stuurt naar de varkens. para revelarnos a nosotros Om ons te openbaren que en Jesucristo dat in Jezus Christus tenemos autoridad. wij autoriteit hebben. Esta enseñanza nos revela a nosotros claramente Deze les laat ons zien que es la compasión wat de compassie is. por el atado, por el endemoniado, Voor por de el gevangenen, perdido, voor de bezetenen, aunque ellos mismos no lo sepan. voor degene die verloren is. Y que en Jesucristo En dat in Jezus Christus tenemos toda autoridad wij alle autoriteit para hebben liberar, om te para bevrijden, transformar om te transformeren las vidas de los perdidos. de levens van de verlorenen. Ve y liberta a los gadarenos Ga en bevrijd que te rodean. de Gadarenen. No die tengas u temor por omringen. la tormenta que puedas estar Wees pasando. niet angstig voor de storm. Mantén la calma, Behoud de kalmte. mantén la fe, Behoud uw geloof. mantén la confianza en el Behoud Señor. het vertrouwen Te in ha de dado la Heer. autoridad y el poder. Hij heeft u de autoriteit gegeven en de Cree kracht. en la palabra que Él te ha dado. Geloof in het woord dat hij u heeft Crucemos al gegeven. otro lado. Laten we naar de overkant Y no gaan. importa la condición en la que se encuentren. En de toestand maakt niet Las uit. personas que Dios ponga en tus manos, siempre Dios tendrá un plan para tu vida y para ellos. De mensen dat God in uw handen legt, zal altijd een plan Si hebben Dios voor pone hen. una persona difícil Als God een moeilijk en tus persoon manos,
in uw handen legt, es porque Dios cree que se puede glorificar a través de tu vida. is het omdat hij gelooft dat hij zijn ¿Usted lo glorie cree? kan laten zien door